रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपनी तमाम उम्र में एक मरतबा इस दुआ के साथ दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन इस तरह उठाएगा कि उसका चेहरा नूर से इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं रात का चांद अपने मुकम्मल होने की हालत में चमकता है। यहाँ तक कि लोग गुमान करेंगे कि वो नबी या फरिश्ता है। वो बेहिसाब और अजाब जन्नत में दाखिल होगा और पुलसरात पर बिजली की तरह गुजरेगा, अगरचे उसके गुनाह दरियाओं के पानी, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों और पत्थरों के ज़र्रों से ज़्यादा हों, और उसके लिए 1000 मकबूल हज और उम्रा का सवाब लिखा जाएगा। अगर आग पर पड़े तो वो बुझ जाएगी, अगर पहाड़ पर पड़े तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और जिसने इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ा और उसके ज़िम्मा बहुत सी कज़ा नमाज़ें हैं जिनकी तादाद वो नहीं जानता, तो अल्लाह ताला इन नमाज़ों को उसके ज़िम्मा से हटा देगा और हर नमाज के बदले उसके लिए 3 नमाज़ें लिखेगा। अगर इस दुआ को खौफज़दा पढ़े तो अल्लाह ताला उसको बेखौफ करेगा, अगर प्यासा पढ़े तो अल्लाह ताला उसको सैराब करेगा, अगर भूखा पड़े तो रज़्ज़ाक़ के मुतलिक उसको खिलाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इस दुआ को रात और दिन में पढ़ा तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने जिस ज़रूरत के लिए इस दुआ के साथ दुआ की वो पूरी हुई। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं कुरान हिफ्ज़ करता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में याद ना होने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखाई। चुनाचे मैंने इस दुआ के साथ दुआ की, चुनाचे कुरान मुझे याद हो गया, और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील बिन अब्दुल अज़ा, ये ज़ैद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के चचा ज़ाद भाई थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले दीन इब्राहीम के तालिब थे, और ये ना तो बुतों के लिए जानवर ज़िबा करते थे और ना मुर्दार और खून खाते थे। चुनाचे एक मरतबा वर्का बिन नौफल के हमरा दीन इब्राहीमी की तलाश करते हुए घर से निकले तो यहूद ने दोनों पर अपना दीन पेश किया। चुनाचे वर्का बिन नौफल यहूदी हो गए और ज़ैद नहीं हुए। फिर दोनों नसारा से मिले, नसारा ने इन दोनों पर अपना दीन पेश किया तो वर्का नसरानी हो गया और ज़ैद ना हुए। और ज़ैद ने कहा कि ये सब दीन तो हमारी कौम के दीन ऐसे हैं जो शिरक करती है। फिर ज़ैद एक राहब के पास गए तो राहब ने उनसे कहा कि तुम ऐसा दीन तलाश करते हो जो फ़िलहाल रोए ज़मीन पर नहीं है। ज़ैद ने कहा कि वो कौन सा दीन है? राहब ने कहा कि वो दीन इब्राहिमी है। ज़ैद ने कहा कि दीन इब्राहिमी क्या था? राहब ने जवाब दिया कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और इसका किसी को शरीक ना बनाओ और काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। चुनाचे ज़ैद उसी तरीका पर रहे हता कि वो मर गए। मरवी है कि ज़ैद बासत के पहले एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप अबू सुफियान के साथ तशरीफ़ फरमा थे और अबू सुफियान दस्तरखान पर खाना खा रहा था। अबू सुफियान ने ज़ैद को खाने पर बुलाया तो उन्होंने कहा कि ऐ भतीजे, जो जानवर बुतों के नाम पर ज़िबा किया जाता है मैं उसको नहीं खाता। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। रवायत किया गया है कि सईद बिन ज़ैद ने मज़कूर और सईद ने इन 10 सहाबा मुहाजिरीन अव्वलीन में जिनको जन्नत की बशारत दी जा चुकी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी खबर आपको पहुँच चुकी है जिस पर मेरे बाप थे, तो क्या आप उनके लिए इस्तग़फ़ार फरमाएंगे? आपने फरमाया कि हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस्तग़फ़ार किया और फरमाया कि वो क़यामत के दिन एक उम्मत होकर उठाए जाएंगे। इब्ने उमर से मनकूल है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम खौफ़े खुदा में इस कदर गिरिया करते थे कि आंसुओं के बहने से आपके रुखसार मुबारक फट गए और गोश्त पोस्त उतर गए, यहाँ तक कि दांत और चेहरा की हड्डियाँ नजर आने लगी। एक दिन वालदा ने देखकर फरमाया, बेटा अपने दांत छिपा लो। फिर आपकी वालदा ने आपके रुखसारों पर कपड़ा डाल दिया। फिर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम खौफ़े खुदा में रोते तो कपड़ा गीला हो जाता और आपकी वालदा मोहतरमा उसे बदल देती। उसी तरह बार बार कपड़ा तब्दील करना पड़ता। और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम जब अहले ईमान को वाज़ फरमाते और उनको दोज़ख से डराते तो पहले देखते और पूछते कि मजमा में याहिया तो मौजूद नहीं, तो अगर वो मौजूद होते तो उनके सामने दोज़ख और क़यामत का जिक्र ना करते। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की रिकत कल्बी के पेश नज़र एक रोज़ ऐसा हुआ कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अपना सर ढाँप कर मजमा में एक तरफ बैठ गए। हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने उनके मुतल्लिक़ पूछा मगर किसी ने ना देखा, लिहाजा खामोश रहे। तो हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम में गड्ढा पैदा किया जिसका नाम सकरान है और उसमें एक पहाड़ पैदा किया जिसका नाम नग़ज़बान है। इस पर से कोई नहीं गुजर पाएगा मगर वही जो अल्लाह के खौफ से बहुत रोता हो। जब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने ये बयान सुना तो एक ज़ोरदार चीख मारी और गशी से गिर पड़े। फिर जब अफाका हुआ तो कपड़े फाड़ कर सर पर मिट्टी डालकर रोते हुए जंगल की तरफ निकल गए और सब लोग भी रोते हुए आपके पीछे निकल पड़े। जब उन्होंने तलाश करने पर ना पाया तो हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ज़ोर ज़ोर से रोने लगे हता कि आप पर गशी तारी हो गई। तो लोगों ने निहायत अदब से तख्ते पर लिटा दिया, फिर उठाकर आपके घर पहुंचा दिया। जब आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपका ये हाल देखा तो लोगों ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया। तो लोगों ने उसे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का हाल बताया
हाल सुनते ही मादर शफीका की आंखों से आंसू बहने लगे और असा हाथ में लेकर खड़ी हो गईं और परेशान दिल के साथ लोगों से पता पूछती हुई जंगल को निकल पड़ी। 3 दिन बेटे की तलाश में पहाड़ और गारें छान मारी, आखिर बकरियों के चरवाहों को देखा तो इनसे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का पूछा तो उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात हमने इस पहाड़ में कहने वाले को यह कहते हुए सुना कि हाय मुसीबत, सकरान के अज़ाब से, हाय खराबी, ग़ज़बान पहाड़ पर गुज़रने से, हाय बर्बादी दोज़ख के जलाने से। आप ये सुनते ही जल्दी से वहाँ पहुँची तो आप अपने बेटे को बहुत मज़मूम और परेशान पाया और उसी तरह सख्ती अज़ाब से वावेला करके पुकारते और रोते हुए पाया। वालिदा मोहतरमा ने आपको गले लगाया और वापस घर लाईं, फिर आपके लिए जौ की रोटी और भुना हुआ गोश्त लाईं और फरमाया अल्लाह के लिए और हक़े मादर इसमें से कुछ खा लो ताकि मुझे सुकून हो और इस मैले मोटे लिबास को उतार दो। ये सुनकर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम बहुत रोए, लेकिन माँ का कहना टाल ना सके, आखिर कुछ खा लिया और सो गए। जब सुबह हुई तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आपको बेदार करके कहा, ऐ याहिया अलैहिस्सलाम, बेशक अल्लाह ताला ने आपको सलाम कहा है और फरमाता है कि शायद तूने अपना घर मेरे घर से बेहतर पाया कि इसमें आराम से सो गए। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल और कुदरत की कसम, अगर तू एक नज़र मेरी जन्नतुल फिरदौस को देख लेते तो इसके शौक़ में इतना रोते कि रूह तेरे बदन से जुदा हो जाती, और अगर तू एक नज़र मेरी दोज़ख को देख लेते तो उस वक्त तेरी हड्डियाँ पिघल जाती। ये सुनते ही हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम उछल कर उठे और चीख मारते हुए घर से निकल पड़े। फिर आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको कभी ना देखा, यहाँ तक कि आप ज़ुल्मन शहीद कर दिए गए। अल्लाह ताला का आप पर सलाम हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास एक मकाम पर उतरे जब वो शाम से हजाज की तरफ वापस आ रहे थे। चुनाचे उन्होंने अपने ग़ुलामों से खाना तलब किया। ग़ुलामों ने तलाश किया लेकिन उनको खाना ना मिला। इसके बाद आपने अपने वकील से फरमाया कि तुम इस मैदान में जाओ, मुमकिन है कि कोई चरवाहा या कोई कबीला के लोग मिल जाएं, उनके पास खाना या दूध हो। तो वो वकील ग़ुलामों को लेकर गया। इत्तफ़ाक़न वो सब एक बुढ़िया के पास एक कबीला में पहुँचे। चुनाचे इन लोगों ने इस बुढ़िया से कहा कि क्या तेरे पास कोई ऐसा खाना है कि हम इसको ख़रीदें? इस ज़ईफ़ा ने कहा कि खाना फ़रोख्त करने के लिए तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इस कदर खाना है कि जिससे मेरी और मेरे लड़कों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। पूछा कि तेरे लड़के कहाँ हैं? उसने जवाब दिया कि वो अपनी चिरागाह में हैं और ये उनकी वापसी का वक्त है। उन लोगों ने कहा कि तुमने अपने और अपने लड़कों के लिए क्या तैयार किया है? उसने कहा कि एक रोटी है जो अंगीठी के नीचे यानी गर्म राख के नीचे दबी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और कुछ नहीं है? उसने कहा नहीं। इन लोगों ने कहा कि आधी रोटी हमें दो। ज़ईफ़ा ने कहा कि मैं आधी तो ना दूंगी, लेकिन तुम पूरी ले लो। इन लोगों ने इससे कहा कि तुम आधी रोटी से इनकार करती हो और पूरी देती हो, ये क्या बात है? उसने कहा कि इसकी वजह यह है कि आधी रोटी देना ऐब है और पूरी देना कमाल और फजीलत है, और जो चीज़ मुझे पस्त करती है इससे मैं इनकार करती हूँ, और जो चीज़ मुझे बुलंद करती है इसको मैं दे देती हूँ। चुनाचे इन लोगों ने पूरी रोटी ली और बुढ़िया ने उनसे ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जब ये लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आए और उनको इस बुढ़िया की इतला दी तो आपने इससे ताज्जुब किया। फिर इनसे फरमाया कि इसको अभी मेरे पास लाओ। चुनाचे वो लोग उसके पास वापस आए और उससे कहा कि हमारे साथ हमारे मालिक के पास चलो, क्योंकि वो तुमको बुला रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हारे मालिक कौन हैं? उनके लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे मालिक हैं। उसने कहा कि ये नाम क्या ही मशहूर है और इस जुमला के ये मैंने भी हो सकते हैं कि मैं इस नाम को नहीं जानती, और ये अब्बास कौन है? इन लोगों ने कहा कि ये अब्बास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। ये सुनकर इस बुढ़िया ने कहा कि मेरा बाप तुम पर फिदा हो, वो तो शर्फ़ आली और बुलंद चोटी के शख्स हैं। भला वो मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि वो तुमको तुम्हारे एहसान का बदला देना चाहते हैं। तो इसने कहा कि आह बा खुदा, जो काम मैंने किया है अगर वो अच्छा काम है तो मैं इसका बदला ना लूँगी, और मैं इसका बदला क्यों कर लूँ, हालांकि वो ऐसी चीज़ है कि मखलूक पर वाजिब है कि इसमें एक दूसरे की शिरकत करे। तो ये लोग वहाँ से ना मिले, यहाँ तक कि इसको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में लाए। चुनाचे जब वो इसके पास पहुँची तो इसने आपको सलाम किया और आपने उसके सलाम का जवाब दिया और उसको मजलिस के करीब किया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे फरमाया कि तुम किस कबीला से ताल्लुक़ रखती हो? उसने कहा कि मैं कबीला बनी कलब से ताल्लुक़ रखती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा कि थोड़ा जागती हूँ और ज़्यादा सोती हूँ और हर शय में आंखों को ठंडी रखती हूँ, और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैंने न पाया हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब तेरे लड़के हाज़िर होंगे तो तूने उनके लिए क्या जमा कर रखा है? उसने जवाब दिया कि मैंने उनके लिए वो चीज़ जमा कर रखी है जिसको हातम ताई ने कहा है। जब या जहाँ इसने कहा, ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताज्जुब और बढ़ गया। फिर इससे फरमाया कि तेरे लड़के भूखे आएंगे तो तू क्या करेगी? तो बुढ़िया ने कहा कि बेशक वो रोटी आपके नज़दीक बहुत बड़ी हुई, हता कि आपने उसमें अपनी गुफ्तगू को बहुत बढ़ाया और अपने दिल को इसमें मशगूल किया। इससे बाज़ आओ, इसलिए कि ये नफ्स को ख़राब करता है और नेकी में असर करता है।
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لڑکوں کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ ملازمین نے ان کو حاضر کیا۔ جب اس کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا اور سلام کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ میں نے تم کو اور تمہاری ماں کو کسی برائی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حالت درست کروں اور تمہاری پریشانی دور کروں۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ یہ آپ کی مہربانی اس سے کم نہیں ہے کہ سوال کی وجہ سے ہو یا اس کام کا بدلہ ہو جو پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اس رات میں تمہارے پڑوس میں اترا ہوں اور تمہارا پڑوسی ہوں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ کچھ مال تمہارے پاس رکھوں اور تم کو دوں۔ ان لڑکوں نے کہا کہ اے حضرت، ہم فراغی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور بقدر ضرورت ہم کو روزی مل جاتی ہے، اس لیے آپ اپنا مال اس شخص کو دیں جو اس کا مستحق ہو، اگر بغیر اس سوال کے جو پہلے ہو چکا ہے۔ ابتدا آپ بخشش کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کا یہ عمدہ کام اچھا ہے اور آپ کی نیکی اور احسان مقبول ہے۔ پس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، اور آپ نے ان کے لیے 10,000 درہم اور 20 اونٹ کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ یہ نبی یا فرشتہ ہے، اور ہم تم اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے ایک براق لایا جائے گا تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب اور عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر اس دعا کو خوف زدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کرے گا، اگر پیاسا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو سراب کرے گا، اگر بھوکا پڑے تو رزاق مطلق اس کو کھلائے گا، اگر ننگا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہنچائے گا، اگر مریض پڑے تو شافی مطلق اس کو شفا دے گا۔ اگر اس دعا کو کوئی شخص بیمار پر اگر دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے طلب حاجت پر پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اگر دشمن یا بادشاہ سے خوف کرنے والے پر اس کو پڑھے تو اللہ دشمن کے شر سے کفایت کرے گا اور اذیت یا نقصان کے پہنچنے سے اس کو بچائے گا۔ اگر قرض دار پڑے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے گا اور وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا، اور اس دعا کو آفت رسیدہ باندھ لے تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر یہ بیوی اس کی باندھ لے تو اس کا شوہر اس سے محبت اور عزت سے پیش آئے گا۔ اس دعا کو باندھنے والا جنوں، انس، سرکشوں، شیطانوں، درندوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر وہ غائب ہے تو اپنے اہل و عیال کی طرف سلامتی سے واپس آئے گا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استغفار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اور اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دی جائے گی، اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، چنانچہ میں نے اس دعا کے ساتھ دعا کی، چنانچہ قرآن مجھے یاد ہو گیا اور میں اس کے ذریعہ سے بدلہ لیتا تھا، اور فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ پڑھا اور اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شر سے کفایت کرے گا جو وہ پاتا ہے، اور حافظ حقیقی اس کو ہر آفت اور ہر ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور جو کچھ اس نے طلب کیا اور اس کو عطا فرمائے گا۔ اس دعا کا باندھنا اس کے پڑھنے کے برابر ہے، اور جس نے اس دعا کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور سویا تو جو کچھ اس کے مال سے چوری ہو گیا، جو اس کے غلاموں میں سے بھاگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پاس واپس کر دے گا۔ جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے گا تو ٹھہر جائے گا، اگر آگ پر پڑے گا تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمہ سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھے گا، اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھا اور سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو وہ اپنا ہر وہ مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ دنیا کے کاموں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں سے ہو۔ اور اس دعا میں اس قدر فضائل ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتے، اور اس دعا کی فضیلتوں سے جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کو میں نے مختصر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ، الحکم العدل،
المتین و ربنا ابائنا الاولین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائما ابدا لا یموت بیدہ الخیر الیہ المصیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے آدمی کو بھی جانتا ہوں اور اسے بھی جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں کو لایا جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کرو اور کبیرہ گناہ چھپائے جائیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ کیا تو نے فلاں دن ایسا ایسا عمل کیا تھا؟ وہ بغیر کسی انکار کے اقرار کرے گا اور کبیرہ گناہوں پر مواخذہ سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسی پر برائی کے بدلے ایک نیکی دو۔ وہ کہے گا کہ میرے کچھ اور گناہ بھی ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں کریم میں منع یہ کام اس بات سے ہیں پڑے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو دعا کے اندر میں جمع فرما کر ان میں پھونک مارتے اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا جسم پر پھیرتے اور ابتدا سر انور، چہرہ مبارک اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے اور 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر التجا اور دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔